ho men go han xago terin kana geli kim bakando kin xenna sahindo bambo rabbe skuni to gondi jamunga xabirunga tinto nga ma xabirunga lato nga wala so sukuni anga haqqati be ke haqqatiya xawtu qadi nanti tene ngoro sukuna mo tan television kanga mi gara xanu kurti xanu sugari magari seykuna kebe gani hinu ben uga no gondi ke haqqatiya ma sattum ben go wuru jamani no ngat ken karama kilu ben go jamani no ngat ken karakuna so ronna tagu ina kadi faram pancini fami aga katno yana goldu ko no ngat ken kar yo lenki sunken kadi oda mukunu kitakuna mukunu kukunu ori ga katno seyene ho sugani honnan qawi cikenya jamani kino nga daga ikani ga katno yana mo gati kebe nga development ngat ken karakun adu honnan qawi ga katno jejene jamani kuno ngati kilu ben kam mat ken karakun feren ben go wuti geli gouvernement karanga ma kebe gan société civile nu karanga ken kar oga hayin puna hakla haragu ben go fonta yana golle kam mat ken karakun maslan take aronati kenya lenki ti ken kar yo lenki kuno soro ben go domi kuno akhinya aga no ogida magari one gat ken kar aga ni nuru sagano nuru odan ti goda mama odan nawar mo singa yo lenki kadanga ram pakani ci wara na li nyimo o khinde ngat ken kar ti ganden do mama ndenga awada ambati ngat ken kar ando mari mun na mi kun sadu bilaro masala no bismillah assalamu alaikum marimu mati sunken do khairi e wawa nga banyana ya be gona ri waxatu warni do ga me nimisi wasana masha Allah ko bin wa ko niere wala la nyanga sa illa gana anya sahaba masha Allah hoga ko ken wonda kana siro kengi yalla hoga nan bono ka kenni ala mare mo gonye ko nawari mo ko da jura nawari mo singa nuru sagano godan ti gora mamoda nar mo singa angar haqqan tuwara khari na li masala do batingat ken kara yo sa sona ten katta o gira nyari agani fatma ta kuli bari fatma do dan ti godan mama no mo singa angaram pakkati ni tuwara na li masala do batingat lenke kebe sugani honnan kay ko hirjinde nga ga katno kilu ben batake akatiya ka sadu bilaro masala ken gonga ando mari mun lay me kun kempo na ten masala nga bismillah assalamu alaikum muslimin jaman jukuni basum dasronga alhamdulillah wala tigana mama na mashallah kamane ke be gara lengi koyo wala tigana ma wa mun le nu jagano donc hon kan ko daga nan kane wa mun Allah ma ga ta se ngalenki anna se ga na barkirati anna daga nan kan ni wonde amin amin nawari mo sidnga fatmata kulibal wadan tigo dam mama wadan nar mo sidnga ngaram pakati ci waran na lingi mo lengat ken kara on ten katta arki agani zakaria wadan tigo dam mama wadan nar mo sidnga angaram pakati ci wara na liten katto iguna masalan take wo mo watna do honnan kay nyanga anni étudiant ni xari ankarna xara la ko kay yo ndati ma simonu ben gamba kebe katta de kay kana ga développement honnan kay katto do wala golle ni mo gombe manka ka katanci mo nga agara kinti ken kar khando mare mun na me kuin sadu billaru masala ken nga bismillah assalamu alaikum or mara muskuni gelli na ko begeni tele ka khore sorben sugo fani ka khati kundu oti idanga sunkero khairi nawari mo sirnga xamben gari ni moy lenkiya nawtu nur saxano fatmata kulibali zakaria ba o takati o takama mo dakana mo sirnga nuru o jongata nyai o garuno masala ngati raxembiya ke haqqata kenni anati na tundi nanti ke honnan qaygu gelli o jamane kisiki ado sasanaka daga war kusina kurumbo be ndu ke haqqatiya ado gonan takilu ben gabu ke haqqatiya angatu sino kargi sugay ma hikrumbo gabu duna jaman kusuno gonga wala mon anje ke suno gonga o wad kebe nga technology so nga katuno na hentay karan kurumbo iga bakka aga katuno so nga gina hana yo lenkire mu kuna ida and fartangi qore kita ho sugani karang nyay lenki ani ho sugani meche nyay lenki ani wot kenka yo nuru lenki oga honnan qawun sikke nyay lenkiya oga hayi ga katun tele kana mo development ga katun yana mo be meche nu karang atali nu nga dabani ga katun honnan qay ko yidde ni kana mo be kenka lenki man ho mo tana mo lenkiya anga akata konno kata honnan qayunga ikatun sikilu kankilu baten honnan qay go ga katun stabilo gati jejo nganyana anayi tatele hankorngo en tikarna iga karton tele nanti watele homudu no wutan anayi rewa tokko jamanu kuy men no ko ngaki akatiya iga golnya iga hokkite guddu ben iga sarun birani da baten bismillah assalamu alaikum baba koita ndan kuni da ile kayna mare mun ci kuni mashallah yo angatu duna fofu magarin jamane stratégie ga ho kato de barndwari akata fonna ko way mashallah parce que ho gani développement ni asaka honna ko nyaka ma be yalla gani te su gana di duali anamunda kubega boga ina pasang jaman kutu ku igara kani kinni ilimu ku ga qara iga tui iga deji e yanga ko yaga be
jamane ke geli tour hanogu ida ko gabe da bari e tarfi gabe da bari ga lemno ko ga mun ni formé surtout kembere ko waqilan kembere khrangabe ni tan et la formation générale ni anna khara anna bag da bari anna daga extérieur voilà kembere jamane ke sere magabo kha len yaxawunga xo lenki ke sura tay tele hangin pa jamane pal ida e kul qoron dabari yere ko kumuko ko ina université non dabari ok kenchuga a suwa garan daga université kenchuga tay golle kita donc formation professionnelle ke awre ni kenyi ko sesu ga anci ganga anna kato ho karanga anya barkento wi anana anana hewi kemmi ke ben dabari jamane ke sesu ga nari anda am ci mawalin kanara ko ya gabe hayke linki lenu len jaka ku suro hina bakka igati muni daga jamane palle igati le wot na mundu jamane palle ke bangal jamane ken gon o ganta menena kira simo ho wora kitan ke jamane daga o jamane ki an ga tawanga jede an ga tawanga jede Allah ho gabe ki Allah ay amma daga mundu hali anay ma pas galengi halle ho wontano d'accord o yimi kembere sirenga tele jama palle parce que ora onya mukwa yo yerna ko khallengi anga debi lengi hoga français nyaxene hoga espagnol nyaxene donc c'est ndagi langa tele du wara hibi yanga tu ho gontano ngai an jamane ke no gon c'est surai allah sigi kita jamane ke no gon anga loy birentay wa jogonga ya gabe ken kuna aba saranum kama aba fankan kama aba len jago ki kama mashallah donc formation ku ganya ya gabe yo ku keni ngera formation technique ya bari kembere sino siki ku mi ga college gaji ku be cap igana dis technique igana sino siki de bari ira cap kita cap ni certificat d'activité professionnelle d'accord Allah gonyate kembere sini mi mali ni wutu nyala gonya kembe susel ko xabe ga jopene yalli ni dani ko donc ken kay ni ma ko sedan ta ko yede odan karamundi anda mi cikefu wala allo ci le goña no wutana ni oui ana ko brevet technicien d'accord angana bu ci ma ay directement nga daga Allah nyana ouvrier que qualifié ni an jopere S1 S2 an agré gabe lengi e jope gagné mi gagné cadre donc il est formation qui il a changé idan ya formation jojojojoy ana limnu ku ina bu anna kayti kiya maga kana fantay ki technicien ni men angana bu tan il faut que tu sois pratique angana trebe ngana ngutu antu gana agana gana ngutu angalante kebe ba Allah ndewa gana la banam podemia donc ki problème keni keye kewadi fanka kempante limnu ku former mais ni formation be gani formation siri anay awina hanida anay gana bugu ira gonyatay formation sile ke jabbal kam ko wani khara khakibe fanka kyali limu ko deman Allah limi ge gana limi ken dalay ko ananga andar hokine khassu aga lawai ipasin kita aga lawai aga sakano baga tugana wala ina internu bagani khagi an kadrene mi kam no kadu sabat ne ko kidi igana bugu ina karte le nya hoy yo me nuru andi gam ko ndega yi anga du ganninga kharalemu à partir de lycée par exemple ni bursun kin lemnu nga ko sia digi wa hokkin na khay ka sunu khay menu he mission da barni ta ko c'est yama kuna so benu ngana giri jamani no yi dari ma capital ke yire ni bénéficier ne ho gabe hankan ga da barni da ke su yi encourager ga kharanga mo be mais est ce que kadin kendo lenki kencu bagay lenki ho su gari a bakan yi mema ga ka sunu kharanga mo be ga sikkandu da ha kemma ka ba hay ke lenki hankan ga ida école nu muyi iga soron krangondi métier nunga ado iga formation ndabarni jusqu'à présent amasigi kam yo anka fanga ngela nge men ngala kundu école ngi magani école formation professionnelle privée kinga problème kedi kay lemnu ku yof former men xagana ngana terrain former formation jojo nyugo ada kayti nyugo kida aranta yi na fentay fanga ki en ponta kenya qotondini lemnu ku ini dema o nati o roga formation de barni 9 mois kembe en formation centre formation professionnelle 9 mois wala sino filay wala sino sikay
ina limu kana karo sabatini ina formation sila dabari ane ka yi de mana ira ba yi transport ndo iga umi ira mulu ni iga umi diga ina kato nyana i wala ana iga kama ngana bu ana to sabatini wage aga na ngana yanga ni école ki iga mani wandanga transport mani wandanga ala te dalana il ne suffit pas nanti na tirer formation on a gabgay on daga do mais il faut que ce qu'on pense na work formation be sur le bas nki na no di bosser c'est be gara centre de bariati de tenya ni ma be penya ni ma anga boy école ketan anga na sino il debat anga na sino anga ma goyetan kharanki na fanta kay parce que anga na rega kamati anke ma bugo experience tamma donc ogana a faamu c'est-à-dire que anda kharan ke debar anda su dobre am bugo école nga am mayli carte kharan ku ago yanga mu ngondo kharan ku bien sûr bi khadi fanga ke yana ngani ko bay katina lum ku de manay po imbugu kileke anga na sere for fuk fanga ke ni batua ina société ko ni en cadre ka di insérer ya xabe on dit école ke usine de kuutu ke centre de kuutu et puis ni suivez sino khasutu mi khasu nyeri mad lemnu ku kato contrat kita ona yugo ka pakai me na golle kita ana ina batran tukaru nyakini ikamani ma daga na golle ke wara donc yugo ina golle ke wala ti décourager ti tugaron ko tugaron karayin yugo golli mbala ko me tugaron karayin tiken tugaron karayin d'accord mais ton khad nuru est-ce que vraiment concentre ngoni gari mu ya akatinga ya kharun ka taqini dangani wala yugo mbana ni concentre tani ga kharanga quoi bon ku gani formation ndabarni technique ndabarni kembe yakare may formation technique ndabarni sembe may yakaru ni kembe gadi ko igana kembe ima igara qima kini formation technique ko begana ko rifo dabarna tan inati ay nan laga na ko anke ni cerebe ga na haga nda wala nga ko di kharan ciruwa dabarni nga daga no duna technologie ke fu développement nyande nyanti lengi kutumo kharamu be ga kharanga na hanta khiwa lengi kharanga na technique bana kharanga mais lengi ya harundo yugo tuna dabarni asu ya gare ka digo ngata ho dabari ya gare la me dabarni o ganya ore mo ngu nya garu do ganya garu o ka ho dabarni fakla nyani o bay fanke me katunde akile kamane ke anda akile go sura anga ya gare ngal lengi ugude ko ya garu kharaw do me dans des écoles yana yugo tukani donc formation ki anta yakari anta mais yakaru ko kana khara igana bu fukini dema iga katno insérer yakabi parce que société ke changer nanti ikati yakari utu iga yakari gonenti yakari ndi bolunga maka gonyani mais nuru lenki oga ke duna kurumba be lenkiya watu nanti ke ida sartinu bagandi nanti igo ngale hos da barni yakari karawa sikki ken kara aga da barni lenki yakaru ko karanga lenki est ce que vraiment yakaru ma iwuyen nangaba lenki dinanta yuma katta golngan kara ya harno yuma par exemple balance on a wutu kankare exactement golngan bala kuna ko kama exactement ya harunga ya haruku wani ni hanga su serega menta gonyana wallahi gana gonya ga intido yu kunti intinyo kondi mo kadanga na to kadi ken fuku na tunanti ki khani haramare men tagaronye yigo ngala wakati kebe dabarni gonya la khenga ya halan ta me dabarni wakati wani haran ta dabar ha ngala dabaran ta dabar len jaga ko ngai woto na kenni mo dan ma kenta ka bana yi khana sigai ini siga ki ini siga kiniwa parce que o suga mataga vraiment yagaru kulu yugo suga mataga to me on peut pas se développer o yima dawal ngi yagaru ni ministre ni yagaru ni ingénieur yagaru ni albe wuna yagaru ngonde gende bar man ni ken ci ko ken ne khat sa yagaru asu bari anga yagaru ngal link yana classe ke mo na sutu anan mais après il faut qu'on y accompagne parce que au moment tel qu'on change ni ya kana ti lengi duna yori duna lengi c'est sur ta ko kan ko donc il faut que asuna karanga asu karanga parce que karanga en banana dimina bakasere nuru oga to de ke kenkare parce que golle turanta nya tank soronga iga makara hali lenki anga tunati technologie kurumbo bugu lenki ya Allah way karanga anaya madaga hay karanka wala madaga serebu daga karangundi machine bugu lenki ga sere ni me ga karangundi kenkare mais lenki honnan kay ko lenki kuma igara c'est-à-dire que ida sens be ki lenki pour karangen karanga kenkare est-ce que Allah faram pantin soronda nganna tunja nantike ganninga kun karang moye angani karanga hayna bikin kita wala hayna kayin kita akote nyen qallenki kesuni wolenki Allah taxuna anay bikin tamma kayin tamma annan karangun da bari machine wonti yoki ya khule lenki ku portable go maka angana ko san khara Allah karang anga youtube nanga ro ya angala ho karanga dumati
manga da example manga da angalay wo monti ni mati anda ingila example mo denki c'est suga lay solaire monti kan amma anta ko de gani angana youtube na solaire ke façon jona kan anga monti ya ngata ko na plus besoin mo dum nan tu ne ndinga haramarem école petit nenki nan tanda ka kan anda ka ko parce que preuve ne ko aujourd'hui avec que covid lengi ya ga son ta tarin ka woni ga gonya son ta telemi donc lemu ko anga to ko ko ani kharange ko khalkebe yati japonais le même côté lengi tabarakallah masal ore mu ko ngoro da serencui da portable anga to da kana le men a ho baga nani megal ta alani anyi megal ta famu donc ki Allah nda keli dangan donc celui qui on y encadré on a quoi nanti lengi kuna Allah nda ho dabarni yi na kembele nanti ko iti le yako so be ga igadi so be khara khumane kini be ga nta technologie toi adanga nganta anglais ko kenya lengi limnu ko da ita kun tege ira bo société ndi ke portable ga ini se font les passe anan tay bané pam donc Allah nda genki il suffit que fanka kini encadré ani dema c'est suga anta kun tege moi j'étais nga daga nusa sakhina lengi ngana sigi kubi nga téléphone siko tirindi ngana sigi kama la samania akama mara école amata ko ban kana téléphone ki sura gana démonter angana téléphone kinai ankana ana démonter pièce ma qolla kotiga to ana ila sa mi fankanu be ngana ko de kullu mu be ga do nabi imponti de man mani to ko kawere mais kebe ga to organisation golinga nyoku yo ini organiser ini dema e ga katno développer ya ke kin fanga ke rôle ni ki khalla ke Allah to ko ke kinio donc indesima ke il faut que fanga ke na ko khatu ay do ko tane way ko ngini wa so nga télé wadi non ke bani lengi ka ke lengi to ko nya suma e anya yugo ya khale ka ke no ta tere khili ay mani wa alo so nga sey na yu ma tan khani alo so nga agana ya abi imagine khani ya wona donc Allah ndake li dingi wax waxat ñen donc on a pas ce problème là nawari mo siringa nuru sagano on a ten karta o gida nyagaringa agani fatmata kuybel fatmata wodanti woda mamoda nar mo siringa watu nanti anci gintenya na yagarum dangan ka won suga yagarum wa kibgani yagarum pankhenga kibgani na ka guma na hernya yagarum ngan ka guma ga katunu idiyama ga baka khotanu be kam katta ka guma malenu njarum ya khaka katunu idiyama ga baka lenu jawu ke khotanu be kam mat kenkara adu golnyam bala ko be ga yagarum kam ma honna ka yagarum kam nanti khasigidu ku association ku nyana kam kat kenkara yo fatmata khawunci keke mi khana manu khotanu wala kata surtout yagar ku ben ga kanu no nga ana imakara inta haybanitu ina kaguma unya to ina kan no nyi sore wanki lewnun topiti lenki manu sikuna kama hakat no kundi manu wala khara manu kebe kata yagar khara ku dabay hakatu ni deme ga baka kun qotan bar watu nanti lenki anga makara allante ho su dabarna ndal masronga li garande ma amfa bat kenkar ngamare men no kacen chokunyen angara mo ka yagarean yagarenya ni kan yagaren kan lemme am bointin alle munye kanga na so lemu ko gama daga kanin mundo yagaren tampinia donc yagaru ko benuga kan no gonti iga soronde hoyenga iga sorone wayankani mechentia imakara ima formation dabari donc ken li xiyay mania kunya garu garantay no formation di nani makara ya gare la formation nyugo dabarni nanya makara haranga makara alla basigira kinya du agarabe na sorno kan no gonte donc kenga no donc ya garu gawono haruga khara awanyi ni sigiranti maka donc kunya garu gairo de maden kawa na ko inandi te hari khara nan kinye khara ngen kinye no kunyugo me puri sigirai anda fam donc ko association ko na do kunyai oga sensibilisation nyana ni hay iga mogo bedi pour ki kagaray kapa kutunga mogo iga katun sigira mogo sigira kitana kutu d'accord mais Fatmata hay kelingi comme kaga yagaran kala hunda barni na daga do kanum batte wala na yagarun ki khadiga batun da barn dome kubinu khagi khilli khadiga batun da barn dome aho gabe i wunti mano i wunti golingam bala kunyi mi wunti kharambala kunyi o gabe wunti kharambala kunyi parce kharangi nyana haramare min dangene kane angana khara ho gabe wadi anyi mirawa dabarni duda na yi sere mandema amma kharam matere ken legi khore ya khare ma
donc anga materi anga na kara ko na Allah bandu hajun churono donc karambala ko kya le rena ya garun kama lenki surtout ya garun gonu wadi iwati nte eski nge kana Kenya ni ya gari ay eski ya garen kawa ke dabarni no ya garen kawa hoga be dabar yugo ngan kawa sikin no ya garen kawa sikin no ya garen kawa sikin no yugo nga hosu dabar lenki ko dungu ko tabe ya garen kan kawa na garin site ya dabarni nka dugun ka ya gara ko heti nanti tini ya gare anta kembunu din yugo ko nga hosu dabar ya garen kawa nan kayu koto nan ciki ken ciki dai d'accord mais Fatmata honnan kaw yagaru benu ka khadi est ce qado qawanya ngan honnan kaw yagaru qilli anay lemnu antan boy kha ima sigira kita hana iga golli mundini walla kay gamle iga kharanga kun ka khadi ina mano ko na kada ngani khadi kanay masalan bari khanda khabatu ngiri ka nyedu nyagaru ngari honnan kaw yagaru qawani khadi kun kaga i mogota ko ne ga ko na kada ngani ga iga munda iga sigira kita ko iga kafunu idu grandin anatandange iga ro ka kuma kunti hunna kaya garuku problem ni ko be parce que anga makara amanno donc yugonu wano anga makara anda na gollinya na yankindi anna sellandi anna do qasun gollendi hari kenyi metuka anga na kitana problem kenni ho kote ni kam ken kote ni kam me ikunga iga wunti kebe ayimi me wunuti nanti hoanti maka wala wunuti nanti gana golinga bon igana itu wadun ka kitagadi anyani ma kotanya parce que oda wari khawarona mbaku gabu dabar ni mankan gabu wada bar ni kumba tinga tinkara na tuni nanti da lewno ka tuni ga wala da lewno ngol ngandi ititu gana kun ka solution wa khani mundun tikankilu kun solution ni mundun o imenu ani agana ko benu kama kalsin tuka o imena girikatia nandaga silame do silame naka na ko iya ku lewno nyani golli ni hakentanga donc jamane ke me yagaren pakentanga tinga ni yere anda fam jamane ke yagaren tanga tinga nanti ti yagaren mpakanya ni ke anna nya mu kondam ne se amane ko jamane ke kam donc ka honu ngai ga sikai na ko ina nanti ti ke ani ke ai yagaren pakena maga viole jamane ke kam donc ka honu ku sikinde na Kenya kane makayere Fatmata khaka won ku o watu nanti khawa batun dabar ni haqasu kha me ni qoron dabar me ni ko no khagi dabar ni arantay nyana ya harelen tay nyana khuram palle parce que ko haqa dangi to watu nanti ke watu qor ko ngadi ki haqa dogat ni covid 19 ke yo khaygaru khanga kha association khara manu siku dabari khara sella nunya dabari magadaga heranya khaga sabun mun makundi metano khaga suro de man ko ngani kadu nyaru ngai ga kafno baka kun qotan ko bayri yitima kite kollu ku ki haqa ya bas oda sella ndunda bari oda sensibilisation nya ti gel ndo sabun ndo de javel nunga na yagarun sensibiliser kadi na koyiya yagarenya nikanga il faut que wateke amanya yagarun dudu koto na kanchi nondi na lemunu chonondi lemunu ngana ida kharalanga ni sonondi na masking kinya oda kin sensibilisation dabari yagarun batte yagaru benu ganta mokotu oda kado ka na lokado ka no gondi ni hayi na mo gonki ida kiteke mega yankani mo na so mo gonki ya oda kin sensibilisation dabari kamaru sakanu batin bay wot nanti yagar ngabe ta gonu sakanu kuno gonyaadi yille ngana kar yagaru nyanda ni katta sakanga ko no kaga sakanu kuno gonga khara manu ho koya walla na man ko ni dangani ga katunu kisini bayri lenu jagaruma a hetan nanti angir tananda kitelo ke tananda ro lemen patin walla kendi me khawara alla oro sakanu no gonde oro sakanu na ko yagarunga adu ga kebe nu gagana na hoya na ko ya kadi kiani hoya akan kaba bonni nyana lenu jagenga oro sakanundi na sensibiliser na ko ya kiani ku sabuno ube na yigande danga na gaga shiange ngana sikara manya ora ken sensibilisation da ba yo me Fatmata sensibilisation ko khagi dabar wala batun ko khagi dabar ni hadu honnan kay ko tawon wala kanu yar ko tawon kenkara est ce que vraiment iwa demandu tirindini nanti ko yini hankara loko ni honti ma miskino ni ania khani de ma ga katuno hokitam ko ga i korenga iga birandin tay wala ga khawna kha khempene kha sensibilisation ko tan igana ta kana ngani khana ke de batan kha khempene khanta demandu mundi dagan katta birarun kara o wa demandu mununda o ka social nyani da parce que wate kenyi ga kenyi wakati gidi haranga na gollini na mbiri akoteni donc o wa demande nyani da o wata dangana pari kado ka na demande nyida ko benuga
côté nogondi parce que soronta bana wa hayni ku ben ga côté nogondi ona demande nyukunda mashallah donc demande nga fonta nyana sere hanu ben daga ne khawati li khawaheri na khaga humu ni kawno khagi demande ken kala yo ken kun ka khaga kun demande ben kita hati la mungu hankanye wala khaymi khakku ja sunda barti kariya kanda ka umme andaga bu kana daga kana ta hani ko ngal miskina no wala ko ngal hankarlo ayon tamun no fakay o yimo no ana ahera katte khaymi o yime fedde no cotisation gana cotisation be nya o yime na no kun kapa me o gana famille be ngari côté nga ken famille kama o kan ka ba kibe ngani ana kini ona kini mais fatma lenki anke mega sikki lenki anga tienti yaurun to katta association no to anga nanti jamanu kusulenki association kusigi to ya na daga wara gelli Côte d'Ivoire nu Mali nu Sénégal nu Mauritanie nu Maroc nu Tunisie nu Algérie asu khaneni khambani kay yaharun nan qara ina ngiri injigi ya katon ika gumo ngati mandi mo be yo xam khallingi khabatu qoro ko khagi dabarni ya haru ku sikinga khana mano ko ni daga exactement nanti daga ngi xam fronta nyana kemo koy ko yugun ka iga sigi iga rina kan netu mo be développement nga katon nya ko ga ko be ko ni ya haru ko do da ko ya harun na hay ganiro lenki ntabana duna lenki lenga ga mokobe ado ganina latume yagaru nan kawa development nya mundun daga nan kanai na mundu ase angara mugo ka kan yugondo yagarenye yagarenya kawa demande nya na yugon chuturi donc aga na anke nganta bakka anga kan nogonde anga nda formation dabarne amma kara amma haribane anke lana yugon tuturni kam donc khibari chu gilisi yugo nyan tele khibari chu munda na tikam yugo nyan garenga agama kara agama mechi kara mo uskhara donc en général liken chu saka yugo nyan donc xawma lenki ogana famu khaga kebe khatana kenya tan nanti liken na mo so yugo mbani kam ya garen kana ngiranci o kuna kebe no yugo ndo yakare yugo na ko yakare ngira nyugonya agana kontono ko be yakaren kawasirono dogo yugo kana sima yakaren na gira nyakarenya donc ka kini yakaren do yugo nyakalle donc ina me complète d'accord nawari mo sino fatma do ngati kata zakaria wadanti wora mamora na mo sino angara haqqatu ngor wotu nanti anna kharallah wal kana étudiant yananga yo zakaria lenki ogara ko mo gombia oti daga kan yarantay yana hayra khabani tanku soronga igama khara yo Allah ya xawma lenki xakki ma kharalla ko rukuya xawa daga na lien de barni ho sukani kharangi xawa de barni ci haqqatiya yo lenki yanke nganda ci mallo sene kem fonu no gondi kharangi na hanga ni kebe anna mano ko no xawnan qayunda ngal lenkiya sadu billatin karta tirin du kutuku yo nawari tan tirin di denga kharangi ndisima anu fofu fokananke serengem khara anoko finginte anoko lungunte allant haju susu surondu il faut anankara anya dinan karange anya dona don karange donc serenke anankara fofu suma soronya ciga andangana donc kundu nyani lenki karange bon allah nyaw ku alhamdulillah khara moga karonga ken karan qoronga et tout ça donc o kat keb kono fo nan qawku dan donc kenya inan qara kana qaran ko raga sobenga parce que gana kharale umbene ina fancho baka kenya donc kenya taga famundini o gidanya haru gidanyugo donc inan qara ina kharange ke raga sobe parce que développement lantiniana kharange nya falde dege kane arante gemme moko su agama khara il faut kan nan khara fina kumena nakata gonyant kentu wa donc angam khara to on tamma donc ankata alant fofu de ver alant fofu de so nyana daga kene gandi ya nan girne ya ta on yanti nya ko nawri mo singa zakaria yo sasa onati ankata element nyugo ogara dabari element ki ogara dabari ki akatia yo asene kata hulnan qayunga gonya takilu ben gam ponta bake ga gonya ne resti ide mana mo gombia hankanga sikku ben dabari ga kartun hulnan qay ku de kata formation ku karangat kenkara yo element ke ina kino ki akatia ona ebi hayana element ana kino ona trinka kempalo ona say kata maslang o sandigra be ga sikido humbe gani limanu pakenga ado golle ndo hatamba kenga agani gelli projet be gara joppa gani mon projet mon avenir gelli haqqati dangintege yo kendi kuna ida wame ya harsa kenya ci kuna no kube gani gelli zuwaratiya surubenu gano ngani iso wonto ngaro golle ke ya ti amgo sirenga ke yuhana rabanga dinanti simo go bo suru kuma ka ke jamani no gondi
yo limanu ko kuna simon ko benu ma irante da barni hay ko benu ya projet nu ngi maka manan ko menti maka ko benu khaya kharanga horu gi maka gani geli diplôme horunga irante gollu da barni daga to ngaru kharangu ko yo ki go khara bangani kuna nanti ke gundu golle hore wa tore ke maka igana ke golle men da ba ita so gani geli ku projet ndambu mi gara limanu ko wala honna qaw mi gadi tema mo siringa yo onatenga no ko be gani gelli marake i golle rabe gano ngani asinte ngaro o sandigra ke be ga sikkido humbe gani golle ke limanu aro hatambakenga yo khara bangandi nanti ke golle gundu agara ban ya ke be ani gelli étape nu sikay atakantine naro kenye ina dossier ku ini bismillah ina illi ngoni ni gi kharna ini hayga ya ke be ya ado solubeni gi wutune le kon kha tonu yo harsa ke ko yebe ogano ko jilli man ko wala honna qawkin qawa i khalisun kita wala na ci manan ko mukudo iga katuno i projet ko japana o ila qasimani nanti ke projet kundo aro haqqati tangin to honne bina bawni ke ta kundo seru ko benuga kita ni gelli jamani ke remmen choy anga katuni no kusu hay ko benuga ma debilatuna donc Nourou andi Chirinka ewa ministère bega sigide honnan kaya kwado hatan bakke jaman kino gondi yagar holla ko be muyi iga mun iga honnan kay ko yidde mana geli formation karanga masorobe no kali diplôme ngi ma kana ma kato golingan ka no ko keta ya kato ni idde mana kiluben kama yo kuben ga se sasa odi Chirinka bari bane se sasa ati soronga iga kara iga formation no dabari kay manu ko kita iga rona iga ko nyata keni ho hane bani ke khase kadi ken kadi yogun wa diplôme ngi maka haykele ko sigira kita wallahi ko hay manan kumu kita ga golnyati iga katuno golnya parce que gollen gagari ala manan kum mentirni tiken kara yo kesu lenki gara kuben ko lenki carte formation ke karake wa anda man ho ya karan karaw kita di exactement ga tirin kay be kita don habe kita yi anna abanga do dang yo baba o wa nari oyi si vene ko geli tor kumba ga tawo iga ho tingana formation karanga ado iga initiative mutu ina ko na timigira ida evaluation na bari ida tunan ida yin selena hanan kai gabani iga ta kunyan malgré c'est gabani diplôme ngam anayi anta kunyan bon kay gelengi c'est ko iga initiative ki wutli asirenya ka hay gana igara ora yogana torano ko ida projet da bari yere meni da suru mutu idenge roso ida tenun kiniwa itin choko ida choko tenun wa tina bi ida game igun denge fumu geleto na mais o ko khalen o ni birgi meni ko na patwa civique da bari ko civique ni parce que ku warni mana yiga ne ke sirene kai kunna ko gana gana godo kita hina hotuna warni sima ta wari ana yiga project parce que kubenu gani gara gedi sina to rana be gade project kini ga yoro suni gani kungani ganya de bon exemple ta kutuku kana ga kun kan pata ko tom kana sino karage sugi na khasun gina ngi gona udu zero o sotana ga ni wona bino le projet parce que angana dans tous les pays du monde qui jagari que al papa anteng madani limu bugu lengi ga de Sénégal no de Benin ga de startup anna dia ngod na tele meta na ta ko anna ho créer duna so to ngano di al sabati interni o kan no ngana le cas de Facebook ndi di jonni di musique na de bar ama duna so la xane nga legi mais fankan o de mana kani de na ko xakani ga yi projet nuko ana so be nyagani so khayga ngi tan na kya da ba ga zungi na kuma no kuma na nati ke ikhenwa ima honan biya anna daga utanna ga anna ga hoy kinga na dangi khasiyo tanga ona sita na ga ranti khadi oni law tu zero tumunya ni kinga ifuku suku na kinya fa aga nai sobe kano ande param hanganga ni ina buru mbaga daga kin serebiya igara kinanga nan talna ru kille kebiya inam pay di kin kille igana igamal angaro kin kille awoy angara bonni mo be yo kedangi kinga bon découragement lina kedan igara heri nyana kedangi ga kutun khadiyana parce que wadna to ho hanuma imasirundi parce que aga du na sere ke dema mena asrene khana sere ke mega du dema tom kay lingi da ku problème ngati ku kebu erlingi kebe ga lawa da keba asurinia keto wami ku woni ina kini
orko agana ta serebe ga nan gadi sobe nyaga yo sore ankenti gunyal la ko moyen tama fankanti moyen moyen di créer ndam ila kenan anki objectif ni an plan an vision ni man kumane e kada ho dabar ni e kada suron gunyal dan ko c'est comme ça mais ala si on a wala khana khasim bi ni ati wana ati ke dia bouter kin on peut pas avancer au problème tuno yime au problème tuno yime problème que suni c'est-à-dire que population qui yime ano yime ay ano comportement nyai parce que an ke anga do ko anga fankan mutu anna sere mutu fankan nati ike ikori golle igara golle gi gara lo golle nga anna sa ti ike tampi rela tenyani ike tel Dakar intel Bamako an khata na golle ke amundu anna sa ko nakto dire anna ti ngenti la karamun dogi ndati le jarani dogi ndati le donc golle pintanga anken wa mutu anga yigara anta on a pas ki tango o ma kunya bugu mundi o ti kun ka mon sai digi na hone nyam munda tan hone yi wasa khatan khaso ma karawi inda yita yi sugaru mutu anai khai yi wufu nan tinan cikin o ga gan fonta hon hana so parce que andori o du ko ne igati ni kembere monni o surunga gonyana ampa wala ni bananya ganai kanta bal khasu gan tikina ana ko ta kumane ikere wa ikalla kurai bonno ay fukan nan ciga du dangani khayna ngal facile lemne nga facilité na wayi gene wa min wa saka ikema golle kita ha nugu tana ga nayi an ga nayi ne na garanga magoyan ta anta yigen khayna lemne nga ngati cirenga ti ta golle tima khasino kar golle tamma an ke yige na min ya nga woto nga anga saka ga mi ta golle na anta golle il faut que ono agana go mundo go tele kan ono mentalité qui a changé ada mareme kama yake morti droit ho ton tampi banya parce que ku wana kumane soli lingi gana te gona sel kuma ga kumane khana ho da kubenu ga kumane hale wala ha ku da goma agwa ma sike cikindi kubenu ga na kumane tampi na tam ina uto a zero ni bon ketan ke donc hana ma ne mutunanti ga ran fankake ga nan kharamundi an ga fankake ga ku fankake ko so kharamundi ina khasmi uti ga ron milliard nyani ke ina lenu kumane ina khanji ngani ga ken churan kendi angi ngana diplôme gi danga na ti boy ke ita gonya na ire ita tambi donc qui sont ouais ogomo obire mo ki a changé chômage intanyene nuru nawari mo sini wona tan katta fatmata anda elemanga anda terinka iga gonya mbala iga gajanga do kiluben kam matken kare yo ida tuni nanti roy soro wayi higa na hay manan kum munkiniya kun kamanu gonya ngano hitiyatan i wojini ga manan kum mi kita ken ka vraiment ken qarabay jamani de kani wala ray honnan ka ko ray ko ngam bala ko ke est ce que kello nyana sababu ya soronga ko ngam bala ko ga agajang parce que gana manan kum mun kini soronga ite laaru kiluta no anay kun kilu benu igara kinya nan tinari itatili kenkili yawa ngira ni ko ngara ke bokara tunna ko parce que jamana ke kama gana manan kum mi ga kinan ken yo anke ga mabuguti mo konga umana ke be garna ka tampinya mosi o gana to wo jamana ndengene kana wala mun ndengana kana mun dun aga kinan kembe anya na gollen chirondin anga na surunde ke be garni halle ga aga na siro ana joki da batte ka anke ngara bunne ke be garna ranta daga na kana donc o ko no kunda ku no ga kenga no du do ko to jamana ndaga kana na lemunu nyama ka ina lemunu laga e garabe sensibiliser mo na kilisire ko iya o gira nyugo ngara ko mo ko be kanyi mene kagumenya kagumen na ko nagana anga sugu nagandi ni mogobe anan kawan kan nagandi ni kundunya donc anga na lemen nagani mogo sirendi donc aka na tabati buruye nyanya anda fa na wal mo zona fatma Zakaria khabin ngoni honnan kay ko isasa bari qaro diplôme kunan tinta khalo no khambaka lenki anda wari ministère no benuga sigiro gollum batenga kebe gani kharambala hunga janginga kebe gani ande ke ngol ngambala hunga janginga kenkara gouvernement ke yagar ministère no cigi da batenga ga sensibilisation da bari ga formation da bari honnan kay ko kenkara alors kha honnan kawu lenki antanya na manan kumu ngana kina kaitan wa ngere hokite ngaro ni jibanga nga khasunu birane tay iganari iga khatu no kumbe intakayino vraiment lenki khaymen no mano kono dudanga kha honnan kawu kham fonta sikki jamani développement nga ana ha kitunga kha ma khadu soronga kai kagar hakil harakunde na bar gol ko katon teleka yo ke ga fona ga ma khawanta nyana
e o sunan qaw ke finina ken fo gaja mashallah kudo dege kanena kata libern nisima sere ganan cigin no qigar fo khalfan anna anan qaw ken fo topitena igralo hajube anna wase mungundo hajke tu vois anya khrangunde kara anya jarande kara donc ko khirsengar ko mobe inande no ko pour nan jarande nat no ko kina latenyen ken mulla no tinkenya mulla donc alesmantenyen donc anken ngoti no ko kelate yogo fay aw mulla harna place ke kita parce que yogo fay mulla nangol nya kori donc igara gollen kinan ken qabe il faut kan kanandro khotwa anna parce que fofo sune fe duna fofo sumuno donc asukite na khotanya donc angana noyeke khanu burunga ndisima antagol nyan tu vois yo kenyani nuru ona yille katanga angatu humbe gatelle qasuman mi qasu hiliden wala qasu sikilenkia honnan qayuma ila killi kurumba tana wutu sasa iga han qoren karna iga tengana katta no humbe gani europe no bayingat kenkal yo toru ku ila hanka ke suda bari na golngal laqu mu na formation la bari ya na hanya yi khamu no mo be katono jeje ni jamanu ku mo gombe mais man hon sababu haykelen ko honnan kay kuma makaru sabati i jamanu ku no gondi tujiri gamu diga tele jamanu falle man da ken jabu haɓe gani lenki harankillu kuyita sumu ñiida ngani moynuga idi mu yiida ngani hay tambunuga wikine ga kafno goli ngani ga mo ndi remboursé yo angatu jamane ke nandaga jamane palle kenna ko ayano ko culture nyagani ko soronu wadi madi ko kabel wadi kunga yi Kenya ta donc anya ko ilada nyeke parce que ko kusun kan kar sasa ge lo sura hano immigration ni ma kembere immigration ke ani justifié ne kembere France ne wenyani Espagne ngari kunne wunyani anga daga Allah hokita angara honne sukira wamba ka nasa linki kubenu ganungan iwai angana haile kube suga linki angara so wala wani nan kawo wani an fa ba ne iwan kama iwan da mana yare kare seriganta iwa ga kebe kita iwa wala kato ikullanta iwa ka wala kato yare awure ne qawbe ga yare qawnan to gore bai linki sai suka daga sai suka damte Europa ari Europe ro enta khoto qabaki aru hay nan daga ki risque biga risque ke bigoto mi hoke kanonte nyen kimi suke dole honna kayde suka tokko ke jino godi ke na Afrika rana ana ado den jago chubondi ala chubondi limuna kullum nu kulan nanti ke o jamanu angana anata anki ngayere lenki anta ke da sokono gidma anda sokono kayde and gorgola benga la France ande soko dingi ngana ngara bo ngi tutu ngana wona ngi exam mutu anangi fakai da fankake awatenkina ana ngrenkina ana sokorenkina ana jinkina an ngana dugu da kadanga na soko ana khoban anki nyimi Allah wayi development no gonde anna certain da bari anna an chugun tagari anna nya bananga anna ke khanga anga le njaga ku ke no gondi amma perdre silama ko ke amma perdre sumpuki anna giri anna ko hurulle mun no gondi anga daga anna sino sikinya anga muku yanga dans des conditions ngera sima kembele classe allo e ngano ngatan ateli anyanta an ma khota nye keto parce que anga tele gol ngamu ko anga yoro hay gol ganta kitanya ko be no ga wuru yana inalo no ko hina anga bu anga yimare ga iga reportage ga iga condition ko be kama ana yere Mauritanie ke no gondi anga na Allah daga anga nyonkin tontoere anga jeje no bani anga jeje anga lumna Allah ya ho kitere annasutu no gondi ko kuma no ngite kembe gaga ni ko go daga ni kuma no ko zakara mo ko ngana ko ngana Allah ga nyanga qaranda bursu bida anga tele khara parce que ken tele khara wa nabi da bursu nekine kanji na ankina du anna ambaka an chumpunti ndiya anna buga mare mundi anna dunatinga anna gunentinga anga kata gunne kembe wati serenga tele immigration ka wodo ga ta tele français ka kete gi angana gilanga giram madam pawe e ankara mambiriya anna nukubi
donc anda khawatira la suka ma am pin tunya soro ma kumpa anya kumpa anya khawatira o kimi nyaga na soro kuma lemu kuma nanti lenki ho hora kitinere ala mareme wajagi aga no kusanya anani na ya ana manyunki ngaga amanya munyo bata gani na hauga ga na hanga itan so wanda ni maka daga kallinki hu ta Europe nawari nuru onata katta ka gidan yarin aga ni Fatmata khani ka dunya haruma khani lenu ya guit kenkara khana mon kono lemu ku dangani hakal gebe ko nga gille gatele ro hural lemu nanti mi gandaga Europe niya mi gandaga homun diken kara nay kay gatele ki mu da to ko yai wato kay ga khalci ko ko rone kadi million ko rone diken kara kadi kuma aray ko ngandi jaman ko ngati den di qawm be ngal len nyaw kana man ko no honnan kay ko ngal lenki ga katno jeji no ko mi ga ko ngani jaman ko angar honne sukita barke nay alhamdulillah wa mun do Allah magarna hakra sire kuno amin o le munu wa koniza o suga kitene jamane palle lenki hawa kitene murtani lenki hawa kitene Mali hawa kitene Senegal o wa kebe konuda se kileke li renga be ngadi ara lendu njaxe gabe wundi ar lengi ya ga jinko di kawana ya gare be gano lenki aga wuti kilebe khempantay nanti jagaru ni mi wada kana kileke kama o wa kunu kumfonno nyakaru da iwati ina awara jamana ke kama anga tanga gullini anya ganta har baka Europe yu sere kama nanti katiwa Europe alla ba gullini jamana ke kama anga na hankitana ke ba bugu jamana palle awarni katanga anga na hana masha Allah o se yere ho suneni anga tanga gullini ke arangara honna o ton kitene mangara mbira don kitati jamane ke wakundunga donc ko koni ga kebe koni lemunu kuda ina da jamane palle daga yi ina wara te jike akasaranga benni den jaga gabe wuda ba ibe gane telle aka wanna kilumba to kilube tan anai kasaran tada batinga ante liya tan anai kasaran tada batinga kinga serenta sere ka batele ka duro hure wala kindi metana na burena bono yonkin na bono kinga kindi kasaran pokore na bure be ga daime parce que an kenga yini anga na bure be bukandini awani ni kemme kawa am posi no gonte anga tugani ni na bure be nandaka awani ni kemme tanawa maka donc sara angaru no kenchudi angara kebe bugani nandaka kebe ga gamaka kenya honyu gode anna societe gore nguni anna nyimena anna seketana na hada andu batte Fatmata khawma haga association ko wati kawon ko ndu kitayenge email kitunga est ce que vraiment khawanya ngana ta hono haga kun khibaru ka kono parce que khawatu nanti ko honnan kay go hayya garuni min angira kono nanti warno hay huwalle mu ko gateli est ce que vraiment honnan kay yagal ko beno khadi ganya ngana masalana ni hakilun ta gabanyi inta nyangana ya hakil kun ta nyangana tengana katte ken kare ya ta khana yawmu ni gateli hali hani tindi khateli kan condition ngeli huwalle me ma gateli voie normale baba ko ita ya garu kunta ko ni sirira ti wada kan kunta ko ni ira kanta ko ni suda tinga daga nake ko ta ibe nga daga nake furede no o yimenu ana ko ni na uta khane maka ni sensible na kida kileke ka nyam ko be na ko iya defo na video nyime wara ina hay nanti kileke ka mo be da hay ki donc garaba décourager ne mo be kileke daga yende ka wakati ga be yikunu daga nta sare na ngade anna mu ko akati daga ma anna mu ko akati to ko jindi anna mu ko kundunya ona tian kata Zakaria hombe ngani honnan kaygu yo lengi anna mano khanne hitana kata honnan kaygu wado ko di étudiant nyana nga en même temps farik nyanda nyana nga parce que ni rapper ni anga sugun chana oda ngani ken ko ta arena nga kagara sugu horobe ndo bat ken kata sensibilisation karanga yo lengi yanka an sensibilisation ni mano kata honnan kaygu ina ngoyinga jamanu no ina jamanu de mai ga katno development ga debar mo gombe ini kitunki ni gouvernement nga financement no ga baka iganti ro rago be ro no indar kumba yino comme ça gouvernement kana katu courage kita iga katno tal konan ko kutal lande mai yatu nan tiko vraiment iba golle muda ana yima daga duita hangun no million ga perdene ina bunga yonki ga perdene kembate yo kunna yani je pense que il a presque donc
digame ke on ko na ta wana illira batte khadi kuro toujours na fonan kaw ko décourageant di jinki lege degenga parce que yonki gebe en to xey tu vois lim na ko gebe en bono tu vois donc na buren ka gebe bono donc sina so yonki be ga bono jinki lenga agabe nyen mais harbisa sorogu antini lenki ani degenga tala igatala degen courage mutu ko ouais et pourtant ko ta su imu waltiaro na auto telenkani ngiga iga imagine bagani na koy soronga dege ke agara ke beksa agara humbe ponundi donc o katin fonan kawna nga ina ndeje jamanu kuno ina faire attention mak feti nanda yonkim pita geji quoi tu vois irao deje ne jamanu kuno irao kenna bure be mi ga wuti gare no furku ila fota na de bernti na bure ki ila na bure ki ila golnyante na bure ki me ete khad aeroplane ki ko khrsengara ko mobe aeroplane ki khotangono mais sergevent kem pamon donc angana tiyogo danga maka daga ara aussi mana anti fo amuli danga hotana simana ouais parce que na daga no pour na har kaytin kita kenna problème nya anangol nya problème nya donc ana sino taminya en pami fallait et tout ça donc ko yare yu jikken chakangama inte tonga bereno ngamo be inte to manga yigene to manga sohora sere manga nokku tu vois donc 15 femanten et de khadi kubeni gadaga déjà kubeni ga Europe il faut qu'il kha ina kef sensibilisation kia parce que kubeni ga dono déjà il faut qu'il ina tout kubeni ga yere kef suka passen dono tu vois parce que yogo telle parce que a wala franchi ko ngorni telle e wo chanceni femana pour que Europe ni Kenya donc atini il faut qu'il khandaga donc kuro khana antatu antatu difficulté begano OK donc ils ont ce devoir là de sensibiliser de faire comprendre aussi na femme de sorogu dans Europe khotangono e angama khara khadi ken kan problème har nan celandi faut kanani anga lay ho sahana adanga lo an kan c'est ça il faut kana yar attestation yama pour rien que pour selande donc kenyan et ken khagana dangi ko khsenger ko mo hobe en attente so en Afrique en daga so ko Europe wala na daga tangan don allesmanten wala anga gol yogon deber do nanay Afrique gagni amballa ko deber amballi deber donc kensu otinata fonnan kawguda ina sebeti jamon no na kharange lak sobe nan khara ete na burku beni gi maha ina ese entreprise ni ndeberni lenki c'est possible angla du golnyangundi angla du golnyang angla société go to wala entreprise go ni mega du golnyangundi ni anga sorongo to do batte mega iga golnyanda batte tout ça c'est possible et puis on maka si makat nan golle fankamba nan kinan fankalanta su golnyang ni aranta gollenki na soronchu ouais d'accord anga tu hankan aranta su golne hankan ni mera tu ni nan tirante soronchu golnyani Kenya ni aga formation kini soronga ya golngana wala na kadi atelier du kundi metananu tu akun ko no khagani kita khanda bu kera setan da kun ngama khaymu nasi khadu dangani be nyan ci khadi encore ina financement kina khay anna daga golngata nyimi wala nasron ko mi andina golnga dome kesu anay khaymin du kitay ana khaymin kitu nyet kega mais Zakaria khawmenu ga université ko it kenkara est ce que khaduruna kha étudiant kha masalan da bando mena kha sehene kibgani khotanu benu ga jeunesse ke kama est ce que itele kamo wala ila kilumu pourquoi jeunesse ngamati akata kundi me khaw est ce khawanya ngana jeunesse problème khawanya ngana I masalan khadu mena kha na solution mundu na ko yida ngani ga katno bakka ken khotali mo si o nyangana hakle faarin dome bon am gaba me hakati dime o nyangana parce que o sunta me kama kadi donc en tout cas sorbeni tunko ngena khaiga iga fitu medan o nyangana me nyini o ga simbeno kun kamasri na outgel côté sensibilisation ni femonu immigration ke khibare tout ça donc na la wara kharange ke yimme importance ngene kebe donc o nyangana kun deberni awanya kun deberni mais est ce que vraiment ka honu wa magatan khaga tan nanti khawngi tijanu kena khaka honya tan kaga sigi na sensibilisation debari katta sorobe ni par exemple hankara lo ngania anay honnan khawnya ni kaga sikiri nanti rawite le halle wate le duro kilube nu gamanya
bon duran ko fonto maxa o debarno kunnunta mais duran ko fonto mogatini ke ko foani a sigiti ke aga a rôle an ke rôle la jeune ken ko fo ma debar yo kenya ni sasa wona tin kata ke aga ni nuru haqqati nga joppa bosni kha orante masalan dabarni ogama kenga ogama atrin dunwa ogayron kenkara ke gara duna ke sula sama lenki aga ni covid 19 ke hay ke lenki soroku hinna me sensibiliser na digamu ko tasu hanko ina no gondi ko tasu no go hamba ngina no ngat kenkara soronga katunu messi mandino mo gombe ya katunu kisini ke watiya mo gombe baydi hay ke lenki ariyedo sasa naka yitte suma bugu igati kiti tan anjiga katunu ke watiya gagajan ka tani da soroku mundu soron chumaga nantina sensibilisation dawina messi mandi gulluben kam ponta yana anga katunu kisini watte do killuben kama yo nuru lenko wat nanti watte ke soronga ponta kisina da killuben kama asuwatu khaytona messi mandi hakatu hakatiya soronna magasimati ataga anai hakin tinto ye o karangat kenka covid 19 ke anga sunu mare mun dangani man hoyi ya katunu kisini surtout ma lenu nyago lenki kharan kanu imuni elevu ngatelle iwarni sakanu muni soronga tele sakanu iwarni no suwan golinganka asura khimu ikakaja kaifis be sugadi annan partolen to kandu na tamalata iyo baba ndasima ke watebe ga yankaduna kama o watini balawu nyani kama nenga abana nkato haramare min gisnai alo kadi nyaga undo kama ne duwa wuno ona nyaga haramare me Allah kama ne kan do taga yi kana ko tanka wana o kata bana jam ke wate ke orantai sai sun taga andan ta yi mentu anda ta alhalante Allah na sa ko kama ta parce que ay ke lengi wara jo Allah tiga sutura da baro da ngani o yi me wali lengi France ko di jama ko ini to ko ige to ke to gore aga ngati anna raga tiere ana buji joy ngu angana murtale ngi ko gana France wutu sa ko gana yi camera wutu gana murtale ko gana o jama ge film sasa idnia kesko gatini le monde planétaire anta planète du que kuna kam modjo sebe lenga wala masingai anga wala lengi sebe ga da tiren kunyi anga wala sebe ta masala so be ga ta tindoki da su ke kinga ta jamani ki anta jamani yo kedu Allah antu ga da barti ke wala nyaga na ayi na kende kani kamani ki ona la nyaga na ke be go ma khair illa Allah kana da kani ona ila gara ko ya khabi ona illa nyaga na khadi duna ke Allah ke wace be ga ya khadi ana masiban bugu duna sukama bayi okuga yerele o wa khun paykin ya France ya partout dans le monde agana ke wate ga ni kane makundo Allah na sentan wala nyaga yalla la na bukam khagara ko ya khabi hakilin iga don tanga muri kebe o suga tu iga tin wona wa hakilin ki basu ga amba nan ga khunu gondi ana mota tangana ana seno ga ngira nyaka ko ya khabi ana seno wende bari annan kitu nyaki ona hunyigo ona Allah na khana ka wota ngono njaga ko khadi haykele ngangara ko yagal ona haykele ngona ko yidanga nan tike hoke wayna duna baten qaga diga Allah ga nyaago magani aga ro aga kiyoy aga ke dingira me ko sage murtani ke wakati ke belin ona Allah nyaaga kenan da kane na me nya kutun khadanga masha Allah na me nya duna sudanga ke huwani Allah anda yakandi aya tuga yakandi kebe ara bako kama masha Allah ke ni ke bani ke manga mun ko ando ko ona ten katta Fatmata se sugari diga wamma ke khibare no gonga bayri honya gara sorolla sama soroni ga kanu mo wasiringa Allah tiga hinda ngani ada hinunga adi yankandi adi ni wondo dangan mo wasiringa kenkara bayri jamanu dandan do ke hay ke len ko sugadi sin honka hida ngani kawo ku kallinga awayan kan haqqatuya ma soronga mo gonda me nyiunda sugada ban kenkara yo Fatmata khawmbe ngani le ni yago haga ni yago haga rona bakunda bani anga su amari nyago ngani man hoyi kata ke covid 19 ke soronna maga mudai hay ke len ki sensibilisation ke katno jokindi batte alhamdulillah wallati kana mama na covid 19 ke rero sanaka pare ngi lakal no denga association ko no kunyini ndiga ka ho covid 19 ka no ko ndo gara gulli ga benya dome denga na association amias
ado initiative de soutien de saba donc ndi ka o golli gabe di covid 19 no gonde donc ngi ko ngi mamana mashallah bon coronavirus gat na la covid 19 akenga ndasima o kulle nu jaga wa njoti na da mo sir parce que angara mu kan ya gare nyan angara lemunu ya garu nyan ya gare nyan kawalle men to kotono yugo nda husu seda kandi donc ya garu ngeke nga akoni ya garu nyada har sini na ganen chiti wadde ki amanya awo tanguri o ya rentai donc o dana domea ni hakren to wadde kiti donc na lemunu cenondi lemunu nga nda karala ni sonondi lemunu nga na bugu sakandi ni sonondi melu ga na bugu sakandi nalli ina hayi ilu yirame begara ikituku ini yanka sare ki tulono yigando kudi ni so donc ndoko nga kebe ndu mare munda kenya ni kenya mashallah donc ar sawa munduna alla maka anna wateke arna dani do islamen ci arno tanga kenya wati kata zakaria kha honnan qawlen ko watna dike li golle ke joppo yero sasa na covid 19 kada sensibilisation gabu dabari na ngiri na wateke na herinya ga kafno khatani bakaso kam ngombia na tuniso ko gadi kitira ku wala kitiwanki ku wala daga na ligu gam fontaine na gollu ben kamat ken kara yo haykeli xaw sunu sol ku dangani man hoya iga katunu herinya na kadi yi haklen to ko de na tundi nanti ko bagadi ka hoto ono haklen to ko yo covid 19 je pense que angana sorogo alhalam paylenki ikungu maka anyeme ayo xama ñeme donc fok sorogo ni haklen to kenga siri parce que de l'instant angana simana antanyeme antaxa protection de berni antaxa du protéger ne angenke maka anke daga donc sorogo ini haklen to covid nga nanta au finir har gana nya sembe ngroho au finir parce que ko ngini al halam fa gelli wotoni kuno ko gel sahan kuno ko donc protection su fait so muy kitun kin me a gerni gero kaba fofu su de berne lenki soro ku isaga de berne donc on a akle toxri et on a akle to covid ke on a de crosser sirin quoi parce que prévention ke ndisima an force fonkan ken quoi donc parce que watani alan ya gerant antworinti ya fo ani itema kite donc kenga mo les mantenya soro ko na tangé muri watege sirin quoi nuru oga kata ragemi se ke akatiya kenya na tuni nanti qarankanu antaka galani wawu ewa kube kaga ni parande de bu kaga ni kharalle mu kusara nunga infonta manu sikuda bani kya katiya iga lemu ku igi sensibiliser ne parce que lemne ngana daga kharalla nga kite nga sunu konti iga katu henya lemu ku ana iga na daga kharalla ku katu nyana mugodi iga katu no kisini watu ku itkenkar yo ko grare ko yakabe lemne kenga ninki angana le njoka ko ido sara yakarunya tinduni ya il faut que ina dem ko ina mo goncholi kata école kebe ngoni nantu haykil kebe gani hay gani kebe gali école ga tirani wate kebe gani to munyi ni ala nya silbe bagati khawita ma haysa parce que lem no ko ila takasi ya kabe ko wate ki anta lem ko tampini ke mesul arawani ga me ga wani kay limnu kuwani iya natini kata sara kasuku donc iya nteli ida nari donc iya natini iya ana iya nyana rakku sugura kan donc ku limnu ku ga ko yagabe asireni lemme suga se suga dal lemmenga école ke bilamuni anna gotoli sont très intelligents linke lemne ngar ho ko ranga atu kayme kembe andara ho ngara sensible hoy abar gani me ado ga ganari kadi dungunya ni ke gere ala no ga yobe ganari su kada hakki tumiyaki kala maskun da bari katanga muri wone anya wa repetition etan aga de bani anya akaw biron kita ke ba ke wate geda Allah ndona nya ga ka anya ro biron diketa se suka di ngube annan panta du tangare ko donc dum angar ke kesma anya sara yugunya anya sara ya haru si ya garun kara yan limnu ku oni préparer kata école ke mun yakati mashallah ke kay ke lingi kadi way ke linga ke ko to
ho nta kuma keta islamin kara na kamana ka anya gatan Allah ya aina ke balawo aina kamben da yare wani ke da oga saka ta oga kono me dangani yo ana balamu do su kan masha Allah kin kiyani ke maga yo nuru hakatinga ada bosoi orono fannu lagarni ke hakatiya ke bogati ande kan formation binuga igi dabarni honna kayma ke hakatiya alo iga katuni karamundi métier mo iga katuni métier ko karang iga duna handai lenki mano wasuna maga katta honnan kayma gelli gana kara iga karamundi métier ko iga métier ko tu an wasuni mano hoya iga fonda tiginti métier ko iga katuni duna iga saron handai ko gada ko yagabe hadamare mi lenki kharanga yando ho sara and ho bagani hadamare mi ga ci zuwa dunadi angani lemenya anna fonta ni na to anna tufa anna fonta no anyi mendi nandi kumani an kanya kirsenye kirsige kumani kirsige yo adabar lege fatan pancha wal fatan taku o ga hasuno me yo a jope le na okay kebe gana gonye kebe na kara aga hunga karange kan ta kanyeron donc ya kebe lenki ga gana ko lenki ga kebe ga kini ga ke karange be kiniwa kumane ya tigana mu nya responsable nya ri ka nya de bari gari len ja ko il len ja ko ke do ka o ga su siro lenki donc sire ga nga fonta kebe anga ni kebe anga tugana anga tele kara anga na kita iga karangu ni yo anga da tugana wana munda sumaka ba su ga iga ngaro nukubi anyi mega kebe munda anna daga ariyan na hakumani fanka kika ina lemno ko ina tema anya formation be gani aka bangana buganta na kai tinga makatan na fagantai anai formation be aga na buga ga hon hanai na ga fon hanai d'accord na exemple ana lemne nga formation tampili do karo sino tumi ana lemne formation kenyi gelanga be ko tabe manga da interse ke nga jagati ni cafe comme na ga kharam donc le gi gana bono tampili sino kare ana sino so antani de barnia donc faut que sino so chirwa pour ko maya karo sironi okula tingo ko génération kusu osu faute les retraites nga ito wonde les retraites nga parce que kubenu garni to fotu parce que antiku nga ku iya ibedi ga former yana da bari parce que formation ke amasiro e gana ku ko so gana to ko tuni gana kara ngati anda te madara jama kara yeme kama kare donc faut préparer la relève et de manière très très efficace fankani encadrer ani intégrer kubenu ga igalun ko gonyendini na duga gana kube ga linu ko nyina ina tu kunyi ile ni ya kunyi lene le warna ngamena ana ni buke ma nya wonen ka anna dema anna integrer anna recycler ana ya khumana parce que kisu usulun ja ko su pona me demana kiani ke ma ngati ko formation kara bi jamaran ta tele kani si la formation n'est pas bonne on a tiakata gila nyaarnga Fatoumata anga tunanti honnan kay ku yi kharangu ya formation da su dabarniya yo linki ga kharangu ku ben dabarniya iga fonta kharan kumbani garni iduna an qawa suni danganti man hoyi ka kafun sikide kharanke kumbani ga duna tay sarno gam di sahaba amin ngega ke be mun dunu fonnan kaw kuda anga na formation dabarnan duguta anda gudu rakata ken gol la kan nan pakaran to ko ken gol rakati par kota ya ken gulla kana nan lahana kenya nan kanga donc angana gama ken gulla ke hay ana ko an kanga bono ana ko angara kumanera sereta na kasila handa bonundi parce que anke ngana soro ne kebe garna sila handa nyana ka akana joki dai o ko kebe mundu ni ma ina hay ni sigiran turo kebe gana kinya o hibe no kaga ma formation da bare ken ni o ya garu o yagaru ko benuga kanun di ganta golli formation be gana kinya yagare la formation da bananya makara nanya ta hari sa hande metu ken formation ngano kunya garu benuga kan no ne kayugo no kawani wa kan no ne kinta to formation watadi sensibilisation ganyi kitene nanya
nokun do menaka ya ko be no gata ko kan no ni gata ko ina kun ka bugani ina kun ka bugani ina tu ke wa ya ho dabar ni du na te ke wadi e khara ho dabar ni mo ko be kumana ko man ni du de mati kenga donc sensibilisation gagni kitene na ko ya garunga ken ka sire no mo ko sire nawari Fatmata Zakaria ka honna qawlenki digame ke aho gabena ka kama jamanu kusulenki iwunti ka honnan kayo lenkiya khaga na khadi diplôme ki da khatini khada maganda ga halle khanda khadi diplôme ki da khatini maganya andage mu chef ni directement donc kelen kharante yani fuko anna escalier nga sorenga sige escalier mo gombe e fuko khana kunge tapu khana kunya utu parce khana so nyi khakani ina tunde ka kilube ni gari batu ina ka kharamundi yo lenki en tant que honnan kay watu nanti ke ando honnan kay gabo khawarno khawa baka domi an ngasini dangani man hoy gelli kana kebe kharama ha igari kharamundi kebe ya e carton tiginte ya carton ina hana kumban yo khangara ko mo be je pense que étape ni en quoi an kharanda to wa kita donc ça man taxuna na ngol nyata to wa ke donc il faut kananya munyananya faut kananya droxotonte anternita nga nyana xirse il faut khadi golleke kha ina ci rande aga tel mo be yo iga dan krangundi kebe il faut que anatwa aga gol nyana mo be donc ken kara otini honnan qaw khonu gideni ina munye ya do severu et kef duma ken côté pour que fini kona kata sebtini quoi donc dagay falle kemba na fait solution yo d'accord dagay falle bani heti solution Zakaria kabenu ga sigido gollu ku batenga baru watu nandike kawa sensibilisation da barne hakasuya kaga tuni so ko gam fontanya na hinu ben kama katta honnan kay on kelle ngati kenkare est ce que vraiment honnan kay ku ben ga nyanga tende hankol ki kenkare kawa bakka sere ma khawna mu kwatan nan tira comportement daga ko mo gombe tan ga tan nam kwatan andu sere nga masan tan nan daga duñ hangen no konti yo nsi ma sembe nge fo inter serene et en général gana yitelle foni mo kon tantelle inti gundon kon seredan donc angana anga ta kon te yantana moto a jofe wala to fangeng tu vois mais la plupart inti interni ka serena aga nyi gan serene bon Allah comment convaincre na sensibiliser danger bega fangeke hangeke degenga tu vois mais la plupart gana yitelle ku déjà il programme que ani imuni amaha donc il woti gadanginte kilobe donc ainsi de suite nawari Zakaria ogala gandi serebe gide nuru odan tigora mama odan nar mawsina angara haqqatun tuwarna li masala do batin yo waso kore be ga manga kono jamane jukka wonten dangan kebe gani mortani men jukka wonten dangan olo ta khallamo Malinu Senegal no Maroc no Algerie no Tunisia wota gana jaman bani kida da jamanu cuwa kita kata honnan kalun karan an ga sun yi dangane man hoy exactement yo natima ke o wasana jamana ke su ya gabe kenni o wole mu o yi encadre ya gabe parce que lengi anda duna su tere aga ray duna daga raka sun ta lengi aga na o wala tay du dangan yo o bine kamo donc wala ke mundu fanka ke sama na fanka basu bane an ko ampon nan kayu an nan kati an nan paklan to kiwa ba ju ko mane iyani ke ngande buta ke mai ma ke ge nyara no ko ya garu ku be da kanu kunu khatini makara yo qaranga ke kul bane senke la son ke qaranga annanya annanya ministre qaranga ke su bane Allah an kage no ni ina son ke qara so ina gonya son ke ay fanka ke amuna na langue nationale ko ni développer français do anglais do son ke jubane o ni de gonya tiba ngira so fi na so ila son ke kan ya qara de yan ka de ko lanu ko be ko ka son ke de bar igara no ko yani manki ay do ko mara ko ma sela qara kan no gondi aussi ma école ni alquran gi sira mara école yu ndar alquran bana kan ki hafi alquran nyen wono de mu ko xaram do ko xanniki inshallah kan nyam pi ma nyam nak yakuna nawari mosinga nur sagano Fatmata Coulibaly Zakaria Ba oda katiga oda mama oda kanar mosinga
khara ka hakatinu ngara nali masala do batenga lenki ke sunkiya Zakaria Ba odan tigora mamora nari mogosinga yo kinyani terinkano mari mukimbakano kinkena sahil do bambo oda katigora kama oda kana mogosinga khawben go terinkana gilitin toyinga malato inga oda kasuti oda kama oda kana wari mogosinga kuna lenki masalanga o kempena kadanga ngira lenki oda kawa hakatana assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh